पहुंचती आम आमर शुभारंभ करूँ मु आमर यही कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव में राजा साहब आमर वीर किशोर देव साहब को अनुरोध करुँची सी आसी जगन्नाथ पाखे ये भजन समारोह आरंभ में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम टी शुभारंभ करेंगे सहित देवे वृंदावन सार आमर भास्कर बाड़ी आमर विजय कुमार पाड़ी सार मु समस्त अनुरोध करुँची दीप प्रज्वलन हाँ सार आसीगले विजय कुमार पाड़ी सार प्लीज आसतु स्टेज ऊपर को आसतु विजय पाड़ी सार आउ सूर्य भाई सार जी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम एक प्रधान अंग मु ब्रह्मपुर जी बहुत निजर मूल्यवान समय नष्ट कर वेलकम करुँची आम सूर्य भाई को मो अमर भाई को रिक्वेस्ट करुँची टिके मंच को आसबे हाँ आमर आम ग्रामर जो कलाकार मैंने सामिल अच्छा आपण आज देखिले खुशी होते गत बथर आम आरंभ करूँ किंतु वर्षा जो प्रॉब्लम होता आज देखो आम गाँव कलाकार भाई मानक केदार भाई अनुरोध करुँची स्टेज ऊपर आसतु केदार भाई कार्यक्रम भजन संध्यार शुभारंभ समस्त भाई मानक अनुरोध करुँची समस्त भौणी मान अनुरोध करुँची हुड़हुड़ी आरदाणी आज आम कार्यक्रम टाक उत्साहित करने भाई मानक समस्त को अनुरोध कर जय जगन्नाथ शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय ज्योति नमस्तुते दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दनम दीपम ज्योति हरे पापम संध्या दीपम नमस्तुते पद्मनाभचुश्रीशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलदलं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वैलोक्यनाथम् जय जगन्नाथ स्वामी की भाई
ଟିକେ ହାଲାହୁରି ହବ, ଟିକେ ତାଳି ହବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ନୟନ ପଦ୍ମନାଭ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାନେ ଆସନ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳଦୁଆ ସେମାନେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଆସନ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବୀରକିଶୋର ଦେବ ସାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଯେଉଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେ ଏହି ଉପରେ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ କିଛି କହିବେ, ତାପରେ ଆମର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ କୁଡ଼ାମାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆଖପାଖରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର ଏହି ଭଜନ ସମାରୋହ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ହଠାତ୍ ଡକାଗଲା, ମୋ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ମୋତେ ହଠାତ୍ ଡକାଗଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି।